Bismillahirrahmanirrahim. Babu tsani fil mubahatu al-muta'allaqati bil kitabi. Al-Qur'anu lughatan masdaru nahwu kuffarani wa rijhani. Illa anna hadha al-masdaru qad ihtasu bil kitabil munzilu an-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sara alama lahu wal Qur'anu syar'an huwa lafdul arabiyyu al-munzilu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatir al-mutahaddi bihi. Syarhat ta'rif. Yang pertama, Al-Qur'an lafduhu wa ma'nahu min indillahi ta'ala, fama kana ma'na auha'ullahi ta'ala ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghabbara anhu sallallahu alaihi wasallam bilafdi min indihi falaysa biqur'ani wa innama wal hadisu. Yang kedua, wa yahtasu al-Qur'anu bilafdil arabiyyi wa hadza fayadu yakhruju bihi makana mina al-fadhi ghayru arabiyyu walau kana manzilan min indillahi ala rasulihi kama annahu ma yatarajjama min ma'anil qur'ani ila ghayril arabiyyati la yusamma qur'ana wa tarjamatul qur'ani ila ghayril arabiyyati ghayru jaizin ijma'an wa ala iftaradi wa qaw'uha mimman la khalaqa lahu fa innana la nusammayuha qur'ana wa la tu'ti hukmal qur'ani. Selanjutnya yang ketiga, wa qauluna al-muzilu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam qayyidu yakhruju bihi ma kana lafdun arabiyyan munzilan ala ghairi nabiyina alaihi salami fa innahu inna wajadu la yusamma qur'ana. Selanjutnya yang keempat, wa qauluna al-manqulu ilaina bitawatir qayyidu yakhruju bihil manqulu ilaina ahada fa innahu laisa biqur'ani wa la yuqta hukmahu wa la tasihhu sholatu bihi sawa'un ittafaqu ala ahadiyatahu aw ikhtalafu fi tawatiruhu wal qira'atil mutawatirati sab'un wa hiya qira'atu Nafi' ibn Rawim al-Madani 167 Hijriah wa qira'atu Abdullah ibn Katsir al-Makki 120 Hijriah wa qira'atu Abi Umar ibn al-Ula al-Basri 155 Hijriah wa qira'atu Asim bin Abi Tajud al-Kaufi 128 Hijriah wa qira'ati Hamzah bin Habib az-Ziyatil Kaufi 156 Hijriah wa qira'atul Kasai 189 Hijriah wa qira'atu Abdullah bin Umar asy-Syami 118 Hijriah wa amma ma wara'aha minal qira'atil mukhtalifu fi tawatiruha aw al-mutafi'al aw ila al-mutfiqi ala ahadiyatiha falaisat qur'ana wala tuqta hukmahu illa annaha tajwa majra akhbarul ahadi fi ihtajaju biha. Selanjutnya yang kelima, wa amma qauluna al-mutahaddi bihi fahuwa qayyadu yakhruju bihi ila al-hadisu al-Qudsi fa innahu lafdan arabiyyun munzilan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu mutawatira illa annahu la yusamma qur'ana li annahu la yuradu bihi bitahaddi wa tahaddi bil qur'anil karim huwa mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijazu anwa'u katsiratu minha
Pertama al-i'jazul al-lughawi, kedua al-i'jazul ghaibi, yang ketiga al-i'jazul ilmi. Wal bahatsu fihi ilmu khasi al-fatu fihi qadiman wa hadisan muallifatu katsiratun wa qad katabtu fihi al-mu'jizatul qur'aniyah tanawalat fihi al-anwa'u as-salasati falyarji'u ilaihi man syaa. Babu as-salisu fi mubahatul sunnah. As-sunnatu lughatan hiya tariqatu qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun wa tuliku 'alal syayrati hamidatu kanat au mazmumatu wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatu hasana ila akhir wa istilaha hiya ma sadara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi sunnah wa sunnatu hajatu kal furqan. Qala ta'ala wa ma ankumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fa'annahu wa qala man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wal abatu fi hadza katsiratun wa mankarul ihtajaji bi sunnati kafir. Sunnati tangqasamu sunnati ila qismaini huma as-sunnatul fi'liyah wa sunnatul qauliyah. Aula as-sunnatul fi'liyah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjati ka aqwalihi wa hiya anwa'um ba'duha ya'tabiru nasyri'an li ta'siyi wa ba'duha laisa kadzalika 'ala ma sanudkiruhu fahiya min tafsili. Yang pertama fi'luhul jibili an'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibliyah kal qiyami wal qu'udi wan naumi wal akli wasyarabi wa ghairu zalika mimma taqdiziyal jibliyah wal tib'atil insaniyah laisat li ta'si wa la tazallu ala aksari minal ibhah. Wa amma hayatul fi'lil jibliyyi kanaumihi sallallahu alaihi wasallam ala junubil aiman idza kana qad utiba alaiha fa innaha qad tazallu ala nadbi li hadhil hayatuhu wa qila la tadullu. Yang kedua al-fi'lul mutaraddadu bainal jiblati wa syar'i idza taraddadu fi'lahu sallallahu alaihi wasallam bainal jiblati wa syar'i ka'timadahu ala yada'i andal qiyami ila ruk'ati tsaniyati fi sholati qa'imatu yahtamilu annahu i'tamadu 'alaiha lil nashrihi wa yuhtamilu annahu i'tamadu 'alaiha bidu'ail jibalatil likabrisani aw ta'abi wa bina'i ala hadhihi ikhtilaf fi tarjihu bainal ulama'i faman rajaha ja'i bisyari'i ja'ala i'tamadu ala yadi sunnatun wa man raja'a janibil jiblati lam yaj'aluhu manduban. Yang ketiga al-fi'lu al-khasibi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fa'ala wa qamat dalilu ala an innahu khasibihi kaziyadatihi fin nikahi ala arba'ati niswah fa innahu yakunu min khususiyatihi wa la yajuzu bihi fihi. Yang keempat fi'lahu allazi urfatu jihtihi wa in fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala laisa min af'alihil jibliyatihi fala khassa bihi wa urfatu jihatihi bi annahu fa'alahu ala jihatal wujubi awin nadbi awil ibahati fa hukmu ummatahu fihi ka hukmihi fa tashariki
fihi fi hukmihi alal aswahi indal jumhuri in kana wajiban fawajibu wa in kana mangzudan famangdubu wa in kana mubahan famubahu. Yang kelima, fi'luhul ladzi lam ya'rif jihadihi wa inna fa'ala fa'lan juhilat jihaduhu fi haqqihi fa imma an yadharu fihi tasdurul qaryati ila Allah aw la yadharu fa in dhahara fihi qasdul qurbah fala sahu annahu linudbi li annahu muttaqin wa qila lil wujubi li annahu al ahwatu wa qila ghayra dhalik wa illam yadharu fihi tasdul qurbah fal aswahu annahu lil wujubi fi haqqnu wa haqqihi li annahu ahwab wa qila innahu linadbi li annahu al multahaqqi wa qala imamul harmaini wa ghayrihi innahu lil ibahati li anna al usuli bi ra'ati dimmah wal mas'alatu fi muhaliz nuzri. Yang keenam, ma hammu bihi wa lam yaf'aluhu wa amma ma hum bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'aluhu kama bi tahriqi buyutiz zaini takhlifu an salatil jama'ati illa annahu lam yaf'aluhu fa innahu la yakunu sunnatun fala tahriq wala nahimu walakin naqulu ma hamma bihi innama wali bayani makana sholatil jama'ati wa ahammaitiha. Yang selanjutnya, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam wa iqraru sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qawli qawlahu yu'tabaru ka qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ka iqraruhu Aba Bakrin ala qawlihi bi i'ta'i salbal qatili li qatilihi wa iqraruhu ahad ala fi'lihi ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ka iqraruhu Khalid bin Walid ala akli lahmin dhayyib li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yuqiru ahadan ala munkarin la fi qawli wa la fi'li wa ma fi'la fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majalisihi wa alima bihi wa lam yunkiruhu fa hukmuhu wa hukma ma fi'li fi majalisihi wa dzalika ka ilmihi bihulfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ami fi waqti ghaidihi summa akalu lamma ra'al akala khairan lahu kama rawahu Bukhari Muslim. Secara bahasa atau secara etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau bentuk kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul karenanya ya berarti yang dibaca atau marfu'. Dan menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah atau menurut terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Adapun di samping definisi di atas terdapat beberapa definisi yang pada intinya sama. Hanya terdapat beberapa penambahan penjelasan seperti penambahan kata al-muta'abbad bi tilawati yang membacanya mendapat pahala. Selanjutnya al-mu'jiz yang berfungsi melemahkan lawan, al-mab'du bi surah al-Fatihah wa al-mahtum bi surah Al-Annas yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sehingga dari definisi di atas kami dapat menyimpulkan yang pertama bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maka tidak dapat disebut Al-Quran. Seperti wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Memang itu termasuk kalam Allah tapi tidak bisa disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Yang kedua, Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawatir dan tanpa keraguan sedikit pun, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak terdapat keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, yang membaca ayat dalam Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Penjelasan yang kedua yaitu tentang sunnah. Sunnah secara terminologi atau secara bahasa berarti jalan yang bisa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan. Yang selanjutnya, pengertian sunnah secara etimologis ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengambilnya. Hadis riwayat Muslim. Dan secara terminologi, sunnah bisa dilihat dari 3 bidang, yaitu bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih, dan usul fikih. Sunnah menurut ahli usul fikih adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa. Akhlaknya, apakah ia sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan sunnah menurut para ahli, di samping pengertian yang dikemukakan para ulama usul fiqh di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi yang mengandung pengertian perbuatan yang apakah dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama usul fikih membagi sunnah kepada mutawatir dan ahad. Apabila sunnah diriwayatkan bersambung oleh banyak orang, menurut logika tidak mungkin mereka akan berdusta. Maka sunnah seperti ini disebut mutawatir. Apabila sunnah itu diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai ke tingkat mutawatir, maka sunnah itu disebut sunnah ahad. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah sering juga dinamakan kabar atau berita yang diucapkan oleh Nabi berupa sabda-sabdanya di hadapan para sahabat. Sunnah qauliyah ini dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu diyakini besarnya seperti kabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercayai dan kabar-kabar mutawatir. Yang B, diyakini dustanya seperti kabar yang berhimpun antara yang berlawanan dan kabar yang menyalahi dari ketentuan-ketentuan syara seperti bid'ah dan sayyi'ah. Yang ketiga, yang ketiga yang tidak diyakini benarnya dan dustanya yang terdiri dari tidak kuat benarnya, kabar yang kuat dustanya dari benarnya seperti berita yang disampaikan oleh orang fasik, kabar yang kuat benarnya dari dustanya. Terus yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah di sini adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan sunnah kafiyahnya atau tata cara dan rukun-rukunnya. Pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi. Sunnah fi'liyah ialah tiap-tiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dan sunnah fi'liyah terbagi dalam 5 bentuk. Yang pertama atau yang A, nafsu yang terkendali oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan. Yang B, sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah seperti berdiri. Yang C, perangai yang membawa kepada syarak menurut kebiasaan yang baik dan tertentu. Yang D, sesuatu yang tertentu kepada Nabi saja. Yang E, untuk menjelaskan hukum-hukum yang mujmal atau yang samar-samar. Yang selanjutnya yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah sendiri yaitu tentang Nabi mencegah apa yang dikatakan seseorang atau apa yang diperbuat oleh seseorang di hadapannya atau di masanya. Dengan arti perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau tidak dicegahnya dan tidak dilarangnya. Jadi ketetapan Nabi atas perkataan sama dengan perkataannya, dengan atas perbuatan sama dengan perbuatannya. Begitu juga perkataan dan perbuatan yang tidak di hadapan beliau
sedangkan dia mengetahui hal-hal tersebut, tetapi tidak dibantahnya, maka hukumnya sama dengan hukum perkataan atau perbuatan yang dihadapinya. Contoh-contoh sunnah takririyah di sini yaitu takriri Nabi atas harta-harta yang ada di tangan orang musyrik yang diperoleh sebelum Islam dengan cara lain dan tidak disuruh Nabi terhadap mereka dengan bertobat apa-apa yang terlebih dahulu. Selanjutnya, tauririnya Nabi terhadap perempuan keluar dari rumahnya dan berjalan di jalan serta datang ke masjid dan mendengar pidato-pidato. Selanjutnya, telah sepakat umat Islam bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik ucapan atau perbuatan, dan takrir yang dimaksudkan dengan itu membentuk hukum syariat Islam atau tuntunan dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang sahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujah atas umat Islam. Sumber daripada pembentukan hukum syariat Islam yang oleh para mujtahid diistinbatkan daripadanya hukum-hukum syariat mengenai perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabaru al-mutawatiru wa huma yarawiha jami'atu an jami'atu tahili al-'ada tawati'uhum 'alal kadhib wa yakuna musannada fil usuli ila amri mahsusin kama syahadatu aw sama la an ijtihad wa dhalika kal ihbara amma syahadatu Makkah aw sama il khabir minan nabi sallallahu aw sami al khabar minan nabi sallallahu alaihi wasallam wala fil ihbari an amari mujtahid fi ibara fala syafa'atu an qadamil alimi fahuwa wa intawatir anhum illa annahu la yufidul ilmi li'annahu nada ila ijtihada wa istimad la ila masyahada aw sama'u aw ru'i minal umuril mahsusah wa tawatiru yafidil ilmi daruri la nadwari ala sahih khabaru nabi wa rasul ida akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fa inna naqta'u bi sadaqati li ismatil anbiya'i war rasul anil kadibi fil akhbar iqraran nabi sallallahu alaihi wasallam anil khabar fa ida akhbar insan bi hadi imam nabi sallallahu alaihi wasallam an amir wa qaru nabi sallallahu alaihi wasallam sal khabar maqtu'a bi afadal ilmi wa hada idza lam yakun hana kayah milun nabi sallallahu alaihi wasallam ala takrirah kali ya'si min jadul inkar walaysa hunaka aydu ma yahmalil makhbaru alal kadib al khabaru ladhi al majidu madlulah wa dhalika kal ihbaru bi anna nara maharraqah wa imma jamu'a ziwayal muslimi yasawi sanil al khabar ladhi yaqta'u bi kadabih wa qad yaqta'u bi kadabil khabir aidan la ladatah wa inama lam yahtafi bihi minal qur'an wa dhalika fi ahwali katsira minha ma ilmu halafatu bid darurah wa dhalika ka ilbaru an-nar bi annaha baridah aw anil juz'ah a'dama minal kulli aw ma syabaha kahda minal akhbar ma'alima khalafahu bil istidlal wa dhalika kal ihbaru an siwayal matlisu bi annaha tasawi aw anil ilmil qadim khabar madi'ir rasula awin nabatil yaum fa in da'a a'dana nubuwah ar-rusalah ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qata'na bi katabi khairah walau atbima bi syabahil mu'jizah al-ihbarullah bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya wa rasul wa khabara nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabi ba'dah ma yalafuna summa tawatara tabal ijma' al-qata'i salasa al-khabar al-madlul sadaqa au kadab. Syarat-syarat hadis mutawatir harus benar-benar berasal dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Contohnya seperti zikar dan berbata Rasulullah SAW yang dapat ditekad secara indrawi. Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil baik menggunakan dalil Quran, Sunnah maupun
al-maslahah dengan menggunakan metode yang muttafaq, yakni Quran, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Syarat syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad tersambung, periwayat adil dan dobit, tidak janggal atau syadz, terhindar dari ilat. Hadis mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Ciri-ciri hadis mursal adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh tabi'in tanpa menyebutkan nama sahabat dan langsung menyebut nama Rasul. Kehujahan hadis mursal. Hadis mursal semestinya masuk dalam hadis dhaif yang mardud karena ia tidak memenuhi persyaratan hadis maqbul, yaitu ittisal as-sanad dan tidak diketahui sifat-sifat perawinya. Sebab ditolak hadis mursal ialah karena tidak diketahui keadaan orang yang tidak disebutkan namanya tersebut. Hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ialah hadis yang dalam mata rantai sanadnya ditemukan adanya kalimat fulan dari fulan. Atau ada kata lain, mu'an'an adalah suatu metode meriwayatkan hadis dengan menggunakan kata an seperti an fulanin tanpa menyebutkan kata-kata yang jelas dan meyakinkan sebagai indikasi adanya mendengar, menceritakan atau mengabarkan dan dari rawi sebelumnya, namun diisyaratkan harus tetap menyebutkan nama rawi-rawinya.